panibagong pag-asa. Di na't magkapit-bisig, isang awit, isang tinig. Kaagapay iba-ibang ahensya, puro magulang at kabataan, magkaisa para sa ating bayan. Matatag as one para sa paaralan, matatag as one, tayo na't magbayanihan. Brigada Eskwela ating simulan, Brigada Eskwela ating simulan. Matatag as one para sa paaralan, matatag as one, tayo na't magbayanihan. Brigada Eskwela ating simulan, Brigada Eskwela ating simulan. Tara na! Makisalmot ug makiglambigit kita sa Brigada Eskwela karong Agosto 14 hangtod Agosto 18, 2023 sa Talomo National High School na may temang Bayanihan para sa Matatag na Paaralan. Magdala lamang sa mga gamit sa pagpanglimpyo sama sa silhig lanot, silhig tukog, trapo, dustpan, lampaso, floor wax, balde, kabo, sabon, powder or bar, Zonrox or chlorine, sako o garbage bag. Mamahimo usab mag-donate og mga construction materials sama sa plywood or plyboard, padlocks, doorknobs, kadena, lumber, white paint, latex or enamel, maroon paint for baseboard, paint plate, paintbrush sizes number 2, 2.5, 4, or 6, roller brush number 2, 4, or 6, common nails, any number sizes, tie wire, electrical tape or electrical wire, or extension wire. Andam usab ang tulungaan sa pagdawat sa bisan unsang klaseng tabang na inyong mahatag alang sa kalambuan sa umaabot na klase karong Agosto 29, 2023. Magtinabangay kita alang sa luwas og andam nga pag-eskwela.